Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu sholihat. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla karena di waktu yang insya Allah Allah ridhoi ini kita masih diberi kesempatan untuk murojaah hafalan Al-Quran kita. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman kelak, juga untuk para pencinta Al-Quran. Baik, kaifa halukunna jami'an ummahati fillah. Hal antu nabi khair. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, anak bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Semoga Ustazah juga sehat selalu. Ya, beserta alhamdulillah keluarga. anak bi khair. Amin Allahumma amin. Baik. Ya, tafadholi, siapa yang awalan? Yang mengawali? Umi Heniris katanya mau cepat ya? Boleh, Heni? Boleh saja. Ya, silakan. Mohon bimbingannya Ustazah. Iya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Wassabihati sabha. Fassabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uhar ratifah. Qulubu yauma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Aidza kunna idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khashirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa innama, maknya ada matobi'i. Ulang dari ayat 12. Qalu tilka. Baik. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Matobi'inya jangan terlalu panjang. Fa innama hiya. Fa innama hiya. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idahum bisahirah. Hal ataka hadithu Musa. Idh nadahu rabbuhu bil diulang saja.
iz nazahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa iz hab ila fir'auna innahu tagha faqul halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa'asya thumma adbara yas'a fahasara fanada Jangan panjang. Fahasyara fanada faqala inna rabbukumul maaf saja. Faqala ana rabbukumul a'la. Rabbu, tahan dulu baknya tasdid. Oh ya. Rabbukumul. Rabbukumul. Baik saja. Faqala ana rabbukumul a'la. Fa'akhadahullahu nakalal akhiratu wal ula. Akhirati. Ya saja. Baik saja. Fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal ardo ba'da zalika dahaha. Ya, diulang diulang huruf apa namanya, huruf ainnya jangan seperti hamzah. Wal ardo ba'da. Ya saja. Wal ardo ba'da zalika dahaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal ardo ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata alakum wali an'amikum fa'idha ja'atit tammatul kubra. Toknya jangan ada hamas. Atit po. Fa'idha ja'atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha fa asarul hayat wa asarul hayatat dunya
Taddu, in. jangan ada hamas. Oh ya, Wa atharul hayatad dunya. Dalnya kan baik. syiddah. Iya, sidah saja. Jahar. Oh iya, jahat. Wa asarol hayatat dunya. Taddu. Tat, tat, Taddu. tat, dun, tat, Jadi jangan dunya. Baik, tats. Jadi kayak tat, ada tak sukun. baik. Taddu. Tat, dunya, tat, Mm-mm. dunya. Ulang. Baik. Wa asarol hayatat dunya. Fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka anis saati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru mayyakhshaha ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan auduhaha. Mad wajibnya, mad jaisnya dipanjangkan lagi 4 atau 5 Oh ya, harokat. baik itu saja. Yalbasu illa. Baik itu saja. Mm-mm. Yalbasu illa asiyatan auduhaha. Tanwinnya jangan ngerem ya, kasih Iya, bainnya, kasih baiknya. guna setingkat nakisoh. Coba ulang dari lam yalbasu sampai akhir. Lam yalbasu illa asiyatan auduhaha. Nah, Masya Allah gitu. Kan enak dengernya juga. Iya, iya saja. Asyiyatan tan Asiyah jadi dialirkan ya. Nah, dialirkan. iya, silakan dipersiapkan catatannya Umu Heni biar nanti Baik, baik. pekan depan bacaannya, murojaahnya lebih ahsan, lebih bagus ya. Baik. Pada semua huruf yang sukun itu berikan sifatul hurufnya. Yang sukun ya, baik itu Iya, sukun karena tanwin, karena sukun izhar maupun sukun asli ya. Maka diberikan sifatul hurufnya. Jadi biar enggak ngerem-ngerem gitu ya, baca iya. Al-Qur'annya biar tidak seperti terjeda-jeda gitu, terputus-putus gitu ya. Berikan sifatnya semua ya, ketika huruf mim yang izhar syafawi, ketika tanwin yang izhar ya, atau yang ro sukun ya. Nah, itu diberikan sifatul hurufnya. Tapi kalau iya, kalau yang tasdid, nah yang tasdid dia juga diberikan sifatul hurufnya. Nah, contoh tadi seperti huruf qaf dengan huruf dal di ayat ke 34 ya tadi ya. Nah, maka jangan ada hamas ya. Ya. Faida ja'atit po tit po. Nah, ya, jadi jangan tit. Nah, jadi kalau tit jadi kayak ada tak sukun. Nah, padahal to dia nggak punya sifat hamas, dia punya sifat syiddah ya, huruf to. Ya, Nah, terus di ayat ke 38 juga tadi hayataddu taddu taddu. Nah, jadi bukan bukan dun ya, bukan ya. Jadi kalau tadi umumnya ini bacanya seperti ada tak sukun setelah huruf sebelumnya gitu ya. Padahal huruf dal kan dia punya sifat jahar, syiddah ya. Syiddah nggak jahar nggak punya sifat hamas ya. Nah itu. Pokoknya semua huruf sukun diberikan sifatul hurufnya biar nggak terjeda-jeda ya. Terus nggak usah memaksakan untuk
satu ayat, kalau nggak cukup nafasnya boleh berhenti aja, tapi jangan mencuri nafas ya dalam satu nafas, dalam satu tarikan nafas. Baik. Nah, di ayat ke-13 tadi fa innama. Nah, itu terulang berapa kali itu murojaahnya masih salah di situ. Nah, diperhatikan ayat 13. Fa innama hiya ada ma tabi'i di situ ya. Ya. Terus di ayat ke-21 tadi huruf shadnya jangan seperti shin. Fakadzdzaba wa 'asa so bukan wa asho. Nah, jangan seperti huruf shin, huruf sodnya ya di ayat 21. Terus di ayat 25 tadi ada kesalahan harokat ya yang fa'akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula. Akhirati bukan akhiratu ya tapi akhirati. Walaupun dia tidak merubah makna, tidak merubah arti tetapi merusak i'rab ya, merusak i'rab, kesalahan pada harokat di sini ya. Tidak merubah arti akhiratu dengan akhirati tetapi merusak i'rab yang seharusnya harokat taknya kasroh umuheni dibaca dhammah ya. Itu sudah diperbaiki, sudah dicatat, ditandain ya. Lebih fokus gitu. Terus huruf-huruf ain yang sukun, terutama yang sukun ya, diberikan sifat bainiahnya agar tidak menyerupai seperti hamzah. Ya. Kalau dia tidak dikasih sifat bainiah pada huruf ain sukun, maka dia seperti syiddah pada huruf hamzah. Ba'da. Ba'da. Seperti itu kedengarannya ya. Wal ardo ba'da. Dialirkan di huruf ainnya, maksudnya ya, bainiahnya. Jadi itu aja Umuheni. Terus yang di ayat terakhir 46 tadi mad jaiznya sempurnakan 4 atau 5 harokat. Terus sukun idhar dikasih aliran gunahnya itu tingkatan gunah nakisoh. Ya, diperbaiki lagi nanti insya Allah pekan depan bisa mutqin murojaah Quran surah An-Nazi'atnya. Amin, Allahumma amin. Iya, amin wa iyyakum. Ya Ummu Heni semangat ya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadholi ba'da Ummu Heni. Selanjutnya saya Ustazah. Iya. Ustazah, Iya. saya belum nambah hafalan, tapi mau aja sambung ayat aja sih. Surah Surat Nuh. Iya. Sambung ayat satu berapa dari juz ke berapa? Surah Nuh kan juz 29 saja. Satu surah dulu saja. Oh, satu surah aja dulu. Kemarin itu nyoba surah ini. Surah apa? Sebelum Allah kok lupa. Al-Ma'arij. Terus? Kalau bisa 2 surah coba saja sambil ya. ini. Ya udah. Jangan. Dari apa dulu kita? Dari Al-Ma'arij. Dari Al-Ma'arij dulu ya. Ya. Silakan. Maksudnya ayat atau anak acak aja. Anak acak aja ya, katanya belum mutkin. Udah ngerasa belum mutkin. Kalau ngerasa belum mutkin baca aja dari awal. Ya, baca saja ya. Iya, nggak apa-apa. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij
ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yauma ya wa narahu qariba yauma ya wa narahu yauma takunus sama'u yauma takunus sama yauma takunus sama kunya panjang matobi'i yauma takunus sama ukal muhal yauma takunus sama yauma takunus sama ukal muhal wa takunul jibalu kal'ihn wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa ma fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a idza massahul khairu manu'a wawunya tinggal dan idza massahu syarru manu'a kebalik yang idza syarru jazu'a ya ulang dari innal insana khuliqa halu'a innal insana khuliqa halu'a wa idza enggak idza massahu yang pertama idza dulu ayat 20 idza 21 baru wa idza innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a baru yang kedua wa idza pakai waw 20 idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim walladzina hum li furujihim yuhafizun enggak pakai yu hafizun enggak pakai yu
Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin illa bati ghairu malumin famani batago waro adzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bisyahadatihim qaimun walladzina hum ala sholatihim yuhafizun illa ulaika fi jannatim mukramun fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in anil yamini wa anis shimali izin ayatama'u kullu mri'im minhum ayyudkhala jannata na'im kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasbuqin fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yaum hatta yulaqu yauma idzil Yaumahumul mereka. hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun. Hari Yauma yakhruju minal ajdathi sira'an yauma yakhruju minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Allah, alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Baik, ya. Tadi kalau sambung ayat tadi dari ayat 8 nggak ketahuan kalau lupa ya. Kenapa ya? Ya. Ini sudah Di ayat ke-8 ya tadi ya lupa ya. mentok tuh ya. Tadi ingetin terus yang lupa yang kalau suka hilang tuh diingetinnya sambil diingetin artinya juga. Awalan kata dengan artinya terutama ya. Biar lebih mudah mengingat. Gitu ya. Kenapa ya? Terus ayat 21, 20 dan 21 itu kan memang idza. Tapi yang pertama 20 idza, yang 21 pakai wa idza. Oh iya. Dan apabila, ya kalau yang pertama apabila 21 ya, 20 idza, yang 21 wa idza. Tadi sebenarnya udah benar bacanya, cuman yang 21 ketinggalan wa-nya aja. Yang di awal. Nah, anak koreksi malah mundur lagi ke 20. Ke 20 yang pakai wa idzanya tapi yang ayat 20 ya. Gitu. Ya itu ya, perhatikan. Terus yang ayat 29. Yang ayat 29 memang mirip dengan ayat ke-34 ya. Yang hafizun nggak pakai yu. Kalau yang pakai yu hafizun ayat ke-34. Oh iya, ala sholatihim. Ketika sholat ada yuhanya. Kalau yang ini enggak. Iya benar. Kalau yang di ayat 29 tadi nggak pakai yu ya.
Ah, Maaf ya. benar. Taib ya, itu ya. Itu aja. Apa lahan jalinya itu aja. Yang Maaf ya. lain nggak ada. Insyaallah nggak ada. Oh, Ya, alhamdulillah. Taib. Itu ya, diperbaikin udah dicatat, udah dikasih tanda. sudah saja. Ya, Quran surah Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an ya'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylaw wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Summa inni Kelewat 2 ayat. falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara wa inni summa inni da'awtuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidakum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alasy syamsa siraja wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Qala nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khosara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw
wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira Lu wala panjangin. Lu ada mah. wa qad adallu katsira wala tazididz zalimina illa dhalala mimma khoti'atihim ughriqu fa'udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara wa qalu la tadhar wa qala nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina illa dayyara. Nggak pakai ilah. Minal kafirina dayyara. Ulang ya. Waqala. Wa qala nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Masya Allah, alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Baik. Ya, ayat ke-7 tadi terlewat. Langsung ke ayat 8. Apa ini kulam saya? Baik saya. Wa inni kullama, ya. Itu ya, terlewat ayat 7. Terus ayat 24. Kesalahan terulang itu. Adollu, ada mat. Ya. 24. Ya. Tuh ngakodo adollu. Terus ayat 26. Waqola, bukan waqolu. Waqola. Minal kafirina dayyaro. Tidak ada tambahan apa tadi? Ilah, tadi pakai ilah. Ilah. Kecuali ya, udah nambah itu ya, lahan jali ya, itu ya. Lahan jalinya itu aja. Ayat 7 tadi lewat. Terus ayat 24 tadi matobi'i, pada lu. Terus ayat 26 harokat. Harokat la, terbaca lu. Terus jangan ada tambahan illah. Karena udah artinya malah kecuali itu. Iya kan? Udah beda nanti artinya ya. Lahan jali itu aja. Ya saja. Terus sukun idhar nanti alirkan lagi, kasih bainiahnya tingkatan guna nakisoh ya. Jadi biar nggak ngerem-ngerem. Ada beberapa sih yang nggak banyak, cuman kadang-kadang ada yang berhenti gitu kayak stuck gitu ya. Kurang diberikan sifatul hurufnya pada mim dengan nunnya. Tiya utinana masyaallah barakallahu fiki asanallahu ilaik. Ya, jazakallahu saja bimbingannya. Iya, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Udah ditandain ya. Ya, yuk selanjutnya. Siapa selanjutnya? Mbak Sarah. Ukti Sarah. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan qalabu illa
أهلهم انقلبوا فكهين fakihin wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kalau wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Hinya jangan fakih, hinya jangan nyeret, hinya nggak jelas itu. Fakihin. Fakihin. Terus. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Ya. Alal, lebarin lagi coba makhraj huruf lamnya. Alal araiki yang dzurun. Alal araiki yang dzurun. Terus? Hal suwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Masya Allah, alhamdulillah. Taib. Ukti Sarah, tadi di ayat ke-31 ya, hati-hati haknya jangan menyeret. Jadi tadi kayak faki, karena haknya jadi nggak jelas ya. Fakihi, ya. Ya, jadi dijelaskan huruf haknya ya. Karena memang huruf hak itu karena makhrajnya paling jauh ya. Jadi kadang kalau kita nggak apa namanya menempatkan di makhrajnya, kadang dia nggak jelas huruf haknya. Ya, Ukti Sarah? Ya. Iya saja. Iya, nanti pekan depan kita coba satu surat Quran surah Al-Mutaffifin ya. Iya saja, jazakallahu khairan saja. Amin wa iyyaki ahsanal jaza. Ya, selanjutnya. Ana Ustazah. Iya, Umu Isti. Kita merajaah Quran surah Al-Munafiqun, ya. Ya, Ustazah. Ya. Nanti saya gigi agak bengkakin giginya. Oh, syafakillah la basa tahurun insyaallah. Amin. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah
يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله ولكن المنافقين لا Coba ulang lagi. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت Kasih hamas biar taknya nggak hilang. Tak sukunnya kasih hamas. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Nah, tadi di waqaf kalau maut, kalau dia nggak dikasih hamas, hilang huruf taknya. Mau, jadi mau aja, ya. Jadi hilang. Kasih hamasnya ya pada taknya ketika sukun. Karena ketika sukun, huruf tak dengan huruf kaf itu akan lebih dominan hamasnya. Ya, kecuali kalau dia berharokat. Kalau dia berharokat, syiddah lebih dominan. Hamasnya hanya sedikit. Ya, karena itu gunanya untuk menampakkan. Kalau tadi nggak dikasih hamas, hilang huruf taknya. Iya kan? Oh ya, ketika sukun. Baik. Nah, itu tadi terus di ayat ke-7 tadi ya. Ayat ke-7 yang tadi Anda minta ulang ya, yang keliru ya. Tapi setelah diulang bagus. Ya, itu aja. Yang ayat ke-7 ya. Coba baca ayat ke-7 sekali lagi untuk memastikan. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Ya, Masya Allah, mumtaz. Masya Allah, alhamdulillah. Itu aja. Huruf wawu terutama yang di awal udah monyong duluan ya Umu Isti biar wawunya jelas. Wa idza wa
Jadi huruf wawnya udah jelas. Itu aja sih perbaikan yang perbaikannya huruf waw aja kalau di awal terutama ya. Sebenarnya bukan di awal, di tengah atau di akhir. Huruf waw memang harus monyong. Harus monyong ya. Jadi kalau kurang monyong dia kadang-kadang wawnya kurang jelas. Gitu ya. Terus di ayat 7 tadi tapi udah diperbaiki udah bagus. Ayat 10 tadi kalau wakof di tak sukun tadi hamzah tampakkan biar nggak hilang huruf taknya. Insyaallah itu aja. Insyaallah semoga Allah senantiasa memudahkan Umu Isti untuk murojaah Al-Quran ya. Semoga insya Allah jadi asyifa Al-Qurannya untuk Amin, amin. ya untuk sakitnya ya Umu Isti ya. Barakallahu fiik. Afik barakallah. Jazakallah Ustazah. Iya, amin. Wa iyaki ahsanal jaza. Ya, selanjutnya Anak Ustaz. Umu Giatri, silakan. Iya, Surat insya Allah. An-Nazi'at. Iya, An-Nazi'at. Insya Allah semoga Allah mudahkan ya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yauma idin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna idhaman nahira qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah hal ataka hadisu Musa iz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha fakul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya fa'arahul ayatal kubra fakadzaba wa'asa summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أخرج منها Terlewat ماءها satu ayat ke-30. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى Tebalkan ifanya. وآثر الحياة الدنيا Umu Giatri, ifanya tebalkan. فأما من Mang togo, tebalkan ifanya. Fa'amma mang togo. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى
yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munzir man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Ya, Masya Allah. Coba ulang sekali lagi yang di ayat terakhir. Huruf ainnya bukan lagi. Illa a. Jangan kayak Hamzah. Hmm. Illa 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 asyiyatan aw duhaha. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Huruf ain ya dibuka lagi biar jangan seperti Hamzah. Ya, huruf ain ya. Bedakan huruf ain dengan huruf Hamzah ya. Terus itu tadi qalqalah jangan ragu-ragu di ayat ke-17. Idhab ila hab ila. Nah ya. Jangan idhab ila hab ila. Itu baru syiddah aja itu sifatnya. Hab belum qalqalahnya. Hab. Idhab. Nah ya. Jadi jangan idhab ila hab ila. Kalau cuman hab dia baru syiddah aja, tapi belum qalqalah. Sedangkan kalau ba sukun dia qalqalahnya apa namanya tampak ya. Kecuali kalau sukunnya sukun bertasdid setelahnya ada huruf ba yang sama gitu. Nah, maka sukun yang pertamanya qalqalahnya nggak tampak ya. Tapi kalau ba-nya di akhir ya qalqalahnya maka akan tampak idhab ya. Itu. Terus ayat ke-30 tadi lewat ya? Langsung lompat ke 31. Itu ayatnya di situ ya Ustazah ya. Iya, sering di situ ya. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Itu ya. Lewat tadi ya. Iya. Terus ikhfa yang tebal, kaidah ikhfa itu mengikuti huruf setelah nun sukun atau tanwin ya. Kalau setelah nun sukun atau tanwinnya huruf tipis, maka ikhfanya tipis. Jadi pangkal lidah jangan diangkat. Tapi kalau setelah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf tebal, maka ikhfanya ditebalkan. Cara menebalkan ikhfa, angkat pangkal lidahnya ya. Contoh di ayat ke-37 tadi. Fa'amma man tagha langsung. Jadi ke huruf ang ya, lebih ke ya ke belakang. Karena dia tebalnya dari diangkat pangkal lidahnya. Mangto ya. Jadi ke belakang. Karena kan pangkal lidahnya terangkat ya. Itu ya umum giatri ya. Masya Allah. Nanti pokoknya disempurnakan lagi sifatul hurufnya, terus itu makhrajnya ya. Jadi bisa mutqin gitu hafalannya ya. Bacaannya baik gitu, bacaannya bagus ya. Tingkatan gunahnya juga. Walaupun dia tempo bacaan yang hadir, yang cepat, tapi tetap dengan memberikan hak dan mustahak pada setiap hurufnya. Gitu ya, Ummu Giatri ya. Nanti boleh terus tetap di murojaah Quran surah An-Nazi'atnya. Nah, nanti pekan depan boleh ditambah dengan surat yang pendek. Tapi Quran surah An-Nazi'at ini tetap di murojaah dan tetap di setor nanti pekan depan. Ya. Tapi 5 ayat gitu saya boleh gitu. Boleh, gitu. Untuk selanjutnya Quran surah Abasa misalnya 5 ayat aja dulu, tapi An-Nazi'atnya di murojaah. Nanti masih disetorkan pekan depan, diperbaiki ya. Ya baik Ustazah. Iya. Syukran Ustazah. Ya afwan, amin. Wa anti fajazakillahu khair. Ustazah saya dong. Yo. Saya mau dari soalnya hari Rabu mau istibar. Dari surah Al-Zalzalah sampai An-Nas. Boleh, ya. Silakan. Disambung ayat aja apa mau baca semua? Baca aja lah kan sedikit. Baik. A'udzu billahi koreksinya sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa Idza. Bedakan zal sama zai. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha wa asarna bihi Ghirati fal ghainnya mat. mughirati subha Mughirati bukan mu-nya yang matnya. fal Ya. mughirati subha fa asarna bihi naqwa Bagus. fawasatna bihi jam'a inna ila Nal rabbika lam ta'rif. Innal innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idil lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yaqumun nasu Yaku. Kafnya jangan kayak qaf. Nun. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khafat mawazinu langsung tasdid wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta durtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamunal ilmal yaqin. Nggak pakai nal, nggak pakai lam ta'rif. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ulang aja deh. Alhaakumut takatsur hatta durtumul maqabir kalla saufa ta'lamun
ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألنها ثم لتسألنها عين Nggak pakai hak. Bentar saja. Oh, Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy Li-nya jangan dipanjangin. Li'ila. Li Jangan panjang, langsung. Li'ila. Li jangan panjang. Li-nya jangan dipanjangin, li-nya. Li'ila. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab
sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah, Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Tayyib, Masya Allah. Ya, Tadi grogi-grogi Alhamdulillah. Ustaz ya. Iya benar. Dibagi berapa satu juz? Berapa kali ujiannya? Dibagi 3? Ini 6 halaman, cuma 6 halaman doang. Oh gitu. Di ininya ya. Taib. Ya. Kita 12 halaman, oh. tergantung kitanya maunya gitu. Iya benar-benar. Tadi di Quran surah Quraisy. Nah, tadi seperti ada dipanjangin sedikit gitu. Makanya anak tadi langsung jangan dipanjangkan. Liila. Jadi langsung li'i. Jadi lebih cepat ya. Nggak banyak ya. Cuman tadi yang di awal Quran surah Al-Zalzalah tadi diperhatikan, bedakan rokhawah dengan sofir pada zai, rokhawah pada zal dengan sofir pada zai. Itu aja sih biar nggak seperti huruf zai semua ya. Idza zu, beda kan? Itu masih kadang-kadang kalau disambung. Disambung ayat tuh suka mikir dulu ini habis ayat ini ke ayat ini apa gitu, karena kan banyak itu kan 16 surat ya Ustaz ya. 37. Jadi kalau juz 30 sampai Anas gitu. Iya. Enggak jadi dari surah ke surahnya itu kadang-kadang ngingetin suka lupa. urutan Jadi, suratnya. Kalau disambung ayat, tapi kalau misalkan baca itu masih cepat loadingnya. Kalau misalkan udah diacak, ini ayatnya apa lagi? Iya. Misalnya dari surat ini ke surat ini gitu, dari surat ini gitu ya. Iya nggak apa-apa. Itu tadi ya huruf zal bedakan dengan zai. Zal bedakan dengan zai. Jadi tidak seperti huruf zalnya tidak seperti zai, tidak seperti ada sofir pada huruf zai. Itu aja tadi. Terus tadi yang di Quraisy ya, hati-hati li-nya jangan dipanjangkan langsung karena nggak mat. Li'ilah. Hamzahnya yang mat badal yang panjang, li-nya enggak. Itu aja ya. Saya jangan lupanya, kayaknya udah mau hampir lupa ini surat Al-Ghasyiyah sama surat Al-Lail. Kayaknya udah mau lupa-lupa. 2 hari nggak murojaah, lupa-lupa. Al-Ghasyiyah dengan biasanya tuh yang sama Al-Lail. Al-Lail, Al-Bayyinah, Karena kan udah pernah Al-Ghasyiyah diujikan gitu ya. Makanya iya. Ini lagi fokus karena yang mau diujiin ya. Nggak apa-apa, nanti kalau udah itu tetap murojaahnya ya 1 juz. Iya, nanti kan ke itu ke 29 Ustaz. Iya, tapi ya juz 30-nya tetap murojaah terus. Iya. Jangan jangan ditinggal, kalau gitu nanti lupa. Jadi tetap walaupun ditambah misalnya dengan surat-surat pilihan ya, misalnya kita udah hafal nih juz 30, terus kita ke juz 29, terus ke surat-surat pilihan ya kan surat-surat pilihan mah ada yang di juz 28 Al-Insyikok ya kan? Gitu, Al-Insyikok juga kemarin murojaah lagi udah banyak yang lupa. Banyak yang lupa. Nafi gitu. Taib. Semoga Allah mudahkan ya. Pokoknya tetap dijaga hafalannya.
Barakallahu Ustazah. fiki ahsanallahu Jazakallahu khairan ilaik. Ustazati. Sehat-sehat Amin wa Ustazati. iyyaki ahsanal jaza. Amin Allahumma amin. Ya, selanjutnya Saya Ustazah, Umu Aryati silahkan. saya surat Al-Wasiyah dengan Ad-Duha kalau bisa Ustazah. Masya Allah, semoga Allah mudahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khasi'ah. Amilatun nasibah. Buka lagi huruf ainnya, jangan seperti Hamzah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tasla, sodnya alirkan. Tasla. Tasla naron hamiyah. Haknya hak kecil. Haknya hak kecil. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyyu mabthusah. Wazaro. Wa zarabiyyu mabthusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta muzakkir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'azzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum. Thumma inna alayna hisabahum. Masya Allah, Alhamdulillah. Sebentar ya, nanti sebelum kita ke Quran Surah Ad-Duha, kita perbaiki dulu ya, Umu Aryati, Masya Allah. Baik, huruf ain nanti disempurnakan lagi ya. Huruf ain, terutama yang sukun, biar nggak seperti Hamzah. Ya, coba dibaca lagi yang ayat 6 dan ayat 7, yang akhirnya huruf ain sukun, kasih bainnya. Laisa lahum. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Min dhari'. Min dhari'. Tebalkan ikhfanya, dot huruf tebal, langsung angkat pangkal lidahnya. Illa min dhari'. Illa min dhari'. Terus ayat 7 ya. La yusminu wa la yughni min ju'. Min ju'. Min ju'. Di huruf ain ya, Masya Allah. Terus yang huruf tebal ketika dia kasroh ditebalkan lagi Umu Aryati biar istilahnya tetap tampak ya, kayak di ayat 19, 20 ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. 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 Tebalkan lagi ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Sutihat.
Coba baca ayat 19-20. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Terus Wa ilal ardi kaifa sutihat. 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 Bagus, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu aja ya, perbaikan aja. Terus itu tadi di ayat 16. Wazaro. Coba ayat 16. Wazarobiyu mabthusah. Huruf zai ya. Ya. Bukan huruf zal ya. Ya, Huruf benar, zai. Iya. Jadi dia tampakkan sofirnya. Kalau zai ya. Jadi bukan wazaro, za, bukan zal, tapi waza. Ya, jadi itu ya. Itu. Yuk, silakan Quran surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Haknya hak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kanya jangan tebal. Ma wadda'aka. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardah. Pokoknya tebalkan lagi. Yu'tika. Yu'tika rabbuka fatardah. Fatardah. Taknya tipis kan? Bagus, ulang. Walasawfa yu'tika rabbuka fatardah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis. Keluarkan sa-nya. Fahaddis. Bagus. Gitu. Sa ya, keluarkan ujung lidahnya ya, makhrajnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, nanti Ummu Aryati bisa ditambah dengan surah yang pendek lainnya. Tapi nanti masih yang Quran surah apa tadi Al-Ghoshiyahnya nanti disetorkan lagi ya. Sudah dengan perbaikannya ya, Masya Allah. Barakallahu fiki ahsanallahu ilaik. Jazakallahu khair Ustazah. Amin wa iyyaki ahsanal jaza. Selanjutnya, Ukhti Reni ada? Ada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ar-Rahman ya Ustazah. Baik. Bimbingannya. Iya. Full ya, satu surah ya. Ya Ustazah. Ya. Ya mulai Ustazah. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Wasyamsu Enggak pakai. Asyamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan.
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض بعد ذلك في الأنام. Diulang. والأرض بعد Enggak ذلك ba'da, bukan للأنام. ba'da. بعد Bukan, ذلك. bukan. Wal Enggak, ardo. diam, Oh, iya. Makanya. والأرض وضعها للأنام. Mm-mm. Fabi'ai astagfirullahaladzim, jadi berantakan. Sebentar Ustazah. Iya. Tarik Salah. nafas. Santai, relax. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dhul asfi war raihan. Saya sudah. Bagus. Oh ya. Oh, Masya Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Pokoknya ada matobi'i min aqtaris samawati. Ulang ya dari awal. Iya. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa'idzan yursalu alaikuma syuwadhum min nari wa nuhasum fala tantasiran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa'idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fayawma idzin la yus'alu an dzambihi insum qablahum wala jan. Diulang, nggak pakai qablahu. Itu kan kalau yang mutakiina ya, itu ya Ustazah. Iya benar, cuman nggak pakai qablahu aja. Iya. Ulang yuk. Fayawma idzin la yus'alu an dzambihi insum qablahum. Nggak pakai qabla. Ya Langsung, Allah, astagfirullah. langsung ke wawu. Walajan. Iya. Wala dan Fayawma idzin la yus'alu Fayawma idzin la yus'alu an dzambihi insum wala jan. Fabi Terus. ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Yatufuna bainaha wa baina hamimin Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zawata afnan.
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fiha ainani tajriyan. Fihima Fihima ainani tajriyan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima min kulli fakihatun zawjan. fakihatin kasroh tanwin Fihima fakihatin Fihima min kulli fakihatin zawjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqi'ina ala furushin batainuha min istabraq. Wajanal jannataini dan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hurum fihinna qasiratut tarfi lam yatomithunna insum qablahum wala jan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa min dunihima jannatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mudhammatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima ainani nadzakhatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima fakihatun wa nahlu wa rumman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna khairatun hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihin hurum maqsuratun fil maqasu hijab. maqasu matobi'i Hurum
maqsuratun fil Sunya juga matobi'i. Maqsuratun. Ulang. hurum hurum maqsuratun fil hiyam. Tun fi ikhfa, jangan idhar. Tun Iya. fil. Coba ulang lagi. Hurum maqsuratun fil fil ya. Tun fi ikhfa. Ya. Hurum maqsuratun fil hiyam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqiina ala Kelewat. 74. lam yatamithunna insun benar. qablahum. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa istabqariyin hisab. Kemana itu? Ulang. Astagfirullah. Ayo. Lam yatamithunna apa sih Ustazah? Ulang dulu coba. Fabi Ayat ke 76. Rabbikuma tukadziban. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyin. Ulang wa ya. abqariyin hisab. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisab. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Masya Allah, iya Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Ya karena ini pengulangan ya, jadi memang harus ngingetinnya ya, Masya Allah ini Quran Surah Ar-Rahman ini ya. Walaupun hampir separohnya dia lafaz yang sama ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tapi kan urutannya itu justru harus diingetinnya ya. Iya. Ya, challenge-nya itu urutannya itu gitu, karena sama ya kan. Nah, setelah fabi ayyi yang kedua ini apa ya? Setelah fabi ayyi yang ketiga ini apa ya gitu kan? Jadi ngingetinnya gitu ya. Masya Allah. Jadi pikirannya sibuk, benar. juga sibuk. Benar, Masya Allah. Semoga Allah memberikan kesehatan, kemudahan ya. Karena kan semuanya dipakai ya. Berpikir, lisan kita bergerak, otak kita berpikir, mata kita dipakai untuk melihat, Masya Allah. Itulah ya, ketika kita murojaah itu, Masya Allah. Baik, ya, Ukti Raini, Masya Allah. Sedikit sih, cuman karena ini aja ya, karena banyak pengulangan di sini, jadi kadang-kadang tertukar gitu ya, kadang terlewat gitu ya. Baik, ya. Mulai dari ayat 10 tadi ragu-ragu aja ya, ayat 10 ya. Iya. Biasa itu mah masih ini ya. Ikhfa yang nun ketemu fa, udah di makhraj fa aja. Manfi, biar dia nggak tebal. Manfis samawati, manfi, langsung ke fa ya. Di ini yang lahan jali ya, di ayat ke-33. Ayat ke-33 tadi
Ya, di ma'syarul to-nya jin. ya. Ya. Huruf di to-nya matobi'i tadi. Min aqtaris Ya, samawati. benar. Min aqtaris samawati. Itu ya. Terus ayat ke-39 nggak pakai kola. Iya. Ana juga tadi Qobla, bingung. nggak pakai qobla Ustazah. Nggak pakai kola. Kenapa tebal ya? Apa idgham biguna gitu ya? Kok gunanya tebal gitu? Kenapa nggak idgham langsung ke waw? Kok ikhfa gitu ya? Ana gitu tadi. Ternyata saya pakai qobla. Ternyata pakai qobla gitu. Loh, kok gunanya ikhfa gitu ya? Ini kan harusnya idgham biguna tanwin ketemu waw gitu ya. Makanya Ana tunggu Iya, sampai selesai gitu. Oh, ternyata emang salah gitu ya. Ternyata iya, tadi iya. maksudnya ikhfa ke qaf ya. Kok tebal Iya, gitu, iya. kok ikhfa. Itu ya, idgham biguna tanwin ketemu waw. Insu wala suwa. Ya, itu tadi pakai qobla ya, nggak pakai qobla ya. Iya, Ustazah. Baik, ayat 52. Ayat 52 tadi salah harokat. Fakihati, Iya. tin ya, tin zaujan. Tadi domah ya tadi ya? Fakihatin. Fakihatin zaujan. Walaupun ini tidak merusak arti, tidak merubah arti, tapi merusak i'rab. Ya, kalau kesalahan Iya. pada harokat. Baik, itu ayat 52, terus ayat 74 tadi terlewat, langsung ke ayat 75. 74, ya, tadi langsung ke ayat 75. Tadi ragu di ayat 76. Setelah hudriu, setelah itu tadi apa? Saya Muttaqiina wa ala. istabrokin ya. Benar. Yang harusnya wa abqariyin. Hisan ya, itu aja. Udah, yang lainnya nggak ada. Bahan jalinya dikit aja kok, itu aja. Baik, Ustazah. Masya Allah. Ya, semoga Allah mudahkan. Semangat. Pekan depan kita masih Quran Surah Ar-Rahman ya. Insya Allah pekan depan mutin. Insya Allah. Amin, amin ya Amin. Rabbal Allahumma alamin. amin. Semangat. Jazakillah khairan Ustazah. Amin. Wa iyaki ahsanal jaza. Semoga Ustazah sehat terus. Amin. Allahumma amin. Wa iyaki. Tip, silakan masih ada? Sudah selesai? Saya yang terakhir Ustazah. Masya Allah. Taib. Barakallahu fikunna jami'an. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kita senantiasa saling mendoakan ya. Semoga Allah menjaga keistiqomahan kita, semangat kita di dalam menghafal Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalam penyampaian. Kita cukupkan kelas kita untuk hari ini. Nakhtatim bilhamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.